Assalamu marhaba bikoum الناس الكل. اليوم je vais vous présenter mon plan d'action en tant que candidat pour le poste de SIVPTM. الفيديو هذا عملتها comme une initiative personnelle. déjà عملتها عاملين en tant que candidat pour le même poste. علاش عملتها pour deux raisons. للي ما حضروش البلان d'action نتاعي نهار بريزونتيتو في اللوكال، وثاني حاجة c'est pour plus d'explications للبريزونتاسيون البلان d'action هذا. نبداو بالاناليز SWOT. حطيت في strength profil à potentiel polyvalent parce que j'ai remarqué les profils durant cette période العام هذا avaient une capacité à donner des résultats et à prendre les ficelles des autres départements, et ce quels que soient les moyens à leur disposition. exemple صغير تاسك فورس اللي عندنا في الجيت ريدي اللي طلعت، وليكيب تي ام اللي تحتي elle a pris معناها في laps de temps صغير و avec des moyens que j'ai estimé مع les moyens limités كيما الوقت كيما معناها beaucoup d'autres choses خليتهم معناها حتى لي ريزولتا نتاعهم ايتي انكوراجون، حاجه نجمو نديفلوبيو اكثر في المونتاجي. بالنسبه للكولتور او جي اكس، الجروث تاع عام السنه بارابور الموندا 15 16، والديفيزيون نتاعو ان طونك جي سي دي بي او جي اي بي عاونت اكثر بور انستوري اون سيغتان كولتور واكثر انستوري اون باز بور اون باز ا اكسبلوتي الموندا جي. تنجم تعاوننا على الاخر خاصة كي نديفلوبيو اكثر كولتور هذي. بالنسبه للكاباسيتي اوبيراسيونيل سو ني كون كونسيكونس لوجيك لي دو بوين اللي كنت نحكي عليهم انا. نجمو نزيد نديفلوبيهم في المونتا هذي. اخر حاجه باش نحكي عليها في سترينث هي لي كولتور سيس. C'était une des réussites en tant que en ce qui concerne le département BD, sans oublier que durant le prochain mandat اكثر حاجه qu'il faut l'exploiter. زاد باش نعاونوهم اكثر، نعاونو اكثر جماعه الجي اي بي النقص اللي عندهم كوتي فورماسيون. الكولتور سيل اللي بدات تنستور السنه نجمو نكملوا عليها باش نوصلوا عليها نعملوا اكثر جروث في الجي اي بي. بالنسبه لي ويكنسز دي كور دو فورماسيون تارديف c'est-à-dire au niveau des soft skills ركزنا اكثر على l'échange. du coup la formation côté soft skills a été un petit peu tardive وما وصلتش l'objectif نتاعها. هذا ما يمنع هذا اللي وصلنا لليرنينغ سايكل n'était pas assez enrichissant. C'est dans le cadre d'une présentation مثلا نعطيكم exemple. c'était dans في présentation. La présentation était pour certains membres un petit peu ennuyeuse اللي خلى معناها النيفو نتاع النولج ما كانش اسي كونسيستون رغم النجاحات اللي كنت نحكي عليهم قبيليك. ما يافي با اسي دو ورك شوب، فماش دي تيم بيلدينغ برشا، دي ديبارتمنت ديس اكسيتيرا. بالنسبه لل تي تي 3 ايام pour dans une conférence c'est pas suffisant selon moi pour exploiter اكثر البوتنسيال اللي عندنا ونديفلوبيو في 3 ايام كاي تي تي. غلطة ريتا انه ما صغاليناش le mois de janvier باش نفورميو لي فاسي à travers plus de workshops و plus de simulations كنا نجمو نخرجو اكثر بدي ريزولتا. لي ريسورس هومان هنا نحكي على ان سول ماناجور اللي هو انا. يافي كان سول ماناجور ديون تو بريسك شتار الموندا، بعد طلعت اون ايكيب تاعي. الحاجه هذيا ايفيتي كانت لنا ويكنس. العام الجاي اسبيرون كو لي بروفيل يكونوا اكثر في التي. اخر حاجه لو سويفي با اسي كونسيستون parce qu'on aurait pu on aurait pu découvrir les lacunes et travailler avec dès que et travailler sur ces lacunes là dès le début du mandat مش من تحت. كي نجيو نحكيو على les opportunities les learning partners اول حاجه نجمو نكسبلوتيهم pour des cours de formation enrichissantes l'expérience تاع les membres. les universités privées يعاونونا اكثر côté recrutement، زاد côté EP campaign جماعه لو جي اكس، و la base de données des alumni ك opportunité تعاوننا اكثر باش اكثر معناها باش نديفيرسيفيو la formation. par exemple un BE جيبوا un alumni يبريزونتي une session في LC meeting، نجمو نجيبو زادا في لي كونفيرونس وكل. اخر حاجه باش نحكي عليها في الاناليز سوت هما لي موناس اللي عندنا. لي موناس اللي عندنا اول حاجه ليماج دو مارك. بالنسبه باغ اكزومبل سيغتان ديتراكتورز اللي خرجوا نجمو يبوف معناها سالير ليماج دو مارك تاع ايسيك. دونك بور سولا il faut redorer le blason, éviter cette menace là. اخر حاجه الموندا 16-17. Le mandat 16-17 est un peu court. Il faut une stratégie à développer pour éviter le gaspillage de temps inutile خاصة اللي عام السنة والسيتواسيون اكتويل تاع البلاد. بطبيعة الحال جوست اكزومبل صغير، نجم يكون عندنا ان ممبر دخل فور بوتنسيال، عنده بوتنسيال قوي، نجم يعاوننا في برشا حاجات. مي السيتواسيون اكتويل نتاع تونس ما تخليش باغ اكزومبل تخلي دي ديفيكولتي باش يحضر للسي ميتينغ ولا يحضر على
En ce qui concerne la vision TM comme catalyseur, parce que je crois que la vision explique le rôle fondamental et la mission de talent management. لازم يكون un département بطبيعته هو كديبارتمون تاع باك اوفيس. Donc son rôle c'est de pousser معناها booster la productivité في وسط الكوميتي لوكال. Donc à travers la vidéo on va passer من vision les objectifs اللي عندنا باش نحط حطيتهم انا en tant que candidat pour le poste de CVPTM. les ces 5 objectifs هذوما باش نشوفوهم à travers الفيديو هذيا اكثر plus détaillé. عندك les objectifs هذوما en plus de ça les GD نتاع chaque manager. واخر حاجه في الفيديو هذيا يا quelques points à éclaircir لاحظتهم في البريزونطاسيون نتاعي que j'ai estimé اللي لازم نفسرهم اكثر à travers les slides ou les الفيديو هذي. كي نحكيو على TM comme support pour les autres départements, هنا اول حاجه نحكيو على recrutement qui doit être basé على une analyse des besoins. Ensuite on بعد هذاك l'induction تاعهم ولا location doit être fait بطبيعه الحال selon l'objectif الثاني اللي حطيته اللي هو recrutement GD based. هذا كله يعاوننا اكثر باش pour une formation basée aux formations تاعنا على tout ce qui est soft skills plus les besoins تاع les autres départements. les cours de formation بطبيعة الحال كي نعطيكم exemple système sera basé على des cours de formation des workshops tout ce qui est évaluation آخر le cours de formation. Ce qui nous amènera à savoir les points forts et les points faibles اللي نجمو نخدمو عليهم أكثر durant معناها les LC meetings et les d'autres occasions اللي نجمو délivrer فيهم des cours de formation للي membres. نزيدو نحكيو أكثر على الريكروتمون. أول حاجة فما البلانينغ. donc كيما قلنا قبيليك il faut détecter les profils et les compétences nécessaires qui vont avec les tâches de chaque position مع النومبر نتاع مع النومبر نتاع personnes اللي نستحقوهم. حاجة ثانية il faut développer une campagne marketing visée pour chaque université. بالنسبة لي أنا كاستراتيجية نحب نحطها afin de recruter les profils dont on a besoin. أول حاجة en nombre nécessaire. ثاني حاجة qui maîtrise les compétences اللي حشنا بهم نحنا pour les tâches à effectuer. ثالث حاجة sélection باش تكون حسب رأيي أنا تكون pour chaque poste. donc كإكزامبل نحطو معناها مثلا عندنا un département حاجته ب10 ممبروات نحنا on recrute 20 membres le double. donc un poste فيه 2 candidats نجمو يكونوا نجمو par exemple نركروتيهم نعملو une présélection من بعد يطلعوا للكيك اوف à travers le kick-off tout ce qui est formation workshop et une évaluation مع chaque VP concerné بالديبارتمون اللي حاجتو بيه. غادي نجمو نعملو le tri et la sélection pour recruter la meilleure personne le poste هذاك. L'objectif نتاعو كما قلنا ce sera right person in right role avec la maîtrise de plus ou moins des compétences requises à l'exécution des tâches qui vont occuper au sein du comité local نتاعنا. donc بعد نتعداو le troisième objectif اللي هو favorisation de la synergie entre les départements. هنا هذوما les moyens qu'on peut exploiter كما تشوفوهم. البوليفالونس لازم ناخدوها comme objectif خاصة في البيريود الأولى نتاع المندا و il y a أكثر ريسك باش نتيحو en manque d'effectifs. déjà les moyens هذوما نجمو نستغلوهم pour plus d'efficience et plus d'efficacité les membres نتاعنا. معناها بلغة أخرى un membre يبدا عنده فكرة على les autres départements ينجم يعاوننا أكثر باش نوصل les objectifs. حاجة أخرى بالطبيعة مادام نحكيو على recrutement based on GD مادام فما une polyvalence تاع في لي بوست وكل ينجم يعاون أكثر الممبر باش يوصل يبدا عنده فكرة على les autres départements يختار الديبارتمون اللي يعجبو هو تكون عنده فكرة على d'autres départements وعلاش ليه ناخدو البوليفالونس تاع لي ممبر وكل. Un autre objectif, c'est un suivi et une évaluation constante pour une meilleure productivité. Le suivi, par exemple, à travers les surveilles d'évaluation, au niveau, par exemple, un feedback من الممبر sur le delivery de la session. بعد نهبط QCM sur la session, il doit contenir un questionnaire
questionnaire هذا l'objectif نتاعو باش نعرفوا النيفو نتاع لي ممبر est-ce qu'ils ont assimilé le cours de formation والا لا مع لو سيرفي d'évaluation تاع الكاليتي نتاع الديليفري نجموا نخرجوا باللي points forts باللي points faibles. هنا on peut détecter aussi on peut détecter aussi les besoins, les axes d'amélioration et نجموا نخدموا عليهم, les points forts et les points faibles bien sûr. Et enfin, pour élaborer et développer notre stratégie qui sera plus efficiente et plus efficace. آخر حاجة نجم نقول عليه السيستم تاع البيز. السيستم دو البيز اللي راه انا حسب رايي انا مقسوم على اثنين, ان كوتشينغ et le mentoring. coaching ينجم يكون à travers le TLP, c'est-à-dire معناها ينجم يكون un manager ولا OCP qui coach l'équipe نتاعو, والا وزاد في المونتورينغ le bureau exécutif ينجم يكوتشي les TLP les managers والا les OCP pour plus d'efficacité ديما والبرودكتيفيتي اللي ديما راها كobjectif à atteindre. Donc il me reste seulement deux points à éclaircir. Côté GD نتاع les managers ou quelques éclaircissements sur les TT ou learning cycle. بالنسبة les managers, il y avait فما تساؤلات à travers les membres et tout على النومبر نتاع les managers, علاش 4 managers والكل. انا j'ai vu que 4 managers ça serait plus efficient, mais avec une possibilité de fusionner les GD نتاع les managers هذوما نجموا يقعدون أكثر ماكسيموم 3 managers. ثاني حاجة زاد نحب نسيناليها انه les postes هذوما les postes هذوما les GD ou les personnes qui vont occuper ces postes là seront un élément essentiel de la réussite. الكلام اللي كنت نحكي فيه هذا كله et les stratégies que j'ai essayé de vous expliquer, je vois qu'ils sont راهم un élément essentiel pour باش نوصل les objectifs اللي عندي. 3 managers, 2 managers, un seul manager. صحيح les ressources humaines les ressources humaines أكثر حاجة باهية, mais je vois que la qualité نتاع الديليفري نتاع جي دي تاع اي مانجر هو اللي باش يكون العامل اللي باش يخليني نوصل للوبجيكتيف اللي كنت نحكي عليهم الكل. Donc ce qui nous amène l'autre deux points بعد ما حكيت على les managers هما LTT ou le learning cycle and evaluation system. Donc بالنسبة لي أنا je vois que LTT déjà حكيت عليه في البلان d'action بتاعي, حكيت عليه plutôt في البريزونتاسيون باش يكونوا deux éditions. l'édition الأولانية تتعمل في الصيف pour les anciens membres, une autre édition qui sera faite في آخر الماندا pour les nouveaux les TMP. Donc l'objectif نتاع LTT الأولاني اللي في الصيف c'est ça sera بطبيعة الحال formation للي membres avec possibilité باش نختاروا un فاسي في الكيك اوف و جو سوي بور على الاخر. دونك كيفاش نختاروا الفاسي هذا ولا الكل. دونك فورماسيون تكون على شهر من زمان. دونك تو الموند ايت انفيتي, اللي يحب يجي مرحبا بيه. دونك بعد ما نكملوا فورماسيون فما لي زابليكيشن اللي يتحلوا. دونك لي زابليكيشن هذوما اللي يتحلوا ça sera une session que le candidat devra délivrer devant le bureau exécutif, et on choisira أحسن واحد باش أحسن delivery نتاع سيسيون أحسن output يجي بريزونتي كوم فاسي في الكيك اوف. آخر حاجة باش نحكي عليها هو learning cycle. learning cycle كيما حكيت قبيليك sera un mélange entre tout ce qui est échange et besoin d'autres départements, وركزوا على les soft skills, على tout ce qui est leadership, communication, développement personnel, tout ce qui est team and time management et les éthiques de travail. Ils doivent être assurés par le VPTM, que ce soit هو delivery le BE. نجم نصغروا زاد كيما حكيت في الاناليز SWOT les alumni اللي عندنا والا حتى les learning partners نعمل عليهم برشا. Donc un autre système تاع delivery نتاع sessionnel يكون à travers des workshops, plus de team building. Il faut donc préparer l'environnement de travail et de l'évaluation, le suivi, tout ce qui est suivi et évaluation pour arriver à délivrer une bonne expérience les membres à travers que ce soit formation terrain, que ce soit en terrain ou que ce soit fait l'évaluation ou le replanning interne. Donc voilà
pour moi, pour le plan d'action هذا يكمل. j'espère انه فهمتوا le plan d'action هذا. انا ديما موجود si vous avez quelques questions ولا des feedbacks حاجات ما فهمتوهاش في le plan d'action هذا, vous pouvez me contacter à tout moment. Sinon donc آخر حاجة, merci d'avoir pris le temps d'écouter et de voir ce plan d'action هذا, et merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.